عسلامة وسهلا بكم مستمعي إيكوماج وين ما كنتوا. آخر بارتي من برنامجنا لليوم باش تكون مباشرة من الكارير فير في الاس ام يو وين قاعدين نواكبوا في الدورة العاشرة جوستومون للكارير فير هذايا. اليوم في إيكوماج خيرنا أنا باش نحكيو على ليكو سيستيم والإنوفاسيون وباش نحكيو دايما على الإنوفيشن سنتر اللي موجود هوني في الاس ام يو. خلينا نبداو برنامجنا تو سويت مع السيد نعمان الحيمر كو ديريكتور في الاس ام يو انكوبيتور والفاوندر دو ايفاي. اهلا وسهلا بك سي نعمان. عسلامة مرحبا. مرحبا يا سيدي. الوغ لو كان نحطوا شويه الامور في اطارها ونحكيو اليوم على فوتر بريزونس في الكارير فير وجوستومون الانوفيشن سنتر اللي موجود في الاس ام يو، الدور اللي قاعد يلعب فيه خاصه مع لي étudiants. واليوم qu'est-ce que vous attendez من les étudiants اللي موجودين اليوم في l'événement وكيفاش نجم peut-être تقول لهم يلا راهو عندكم ثنيه لهنيه حاضره واضحه تنجموا تمشيو فيها. ميرسي عايشك يعطيك الصحة ومرحبا بكم في الاس ام يو كارير فير. il y a quelques années عملنا كونستا في اس ام يو نلقاو اكثر من 10% من les étudiants تاعنا y compris licence, master ou MBA, ils lancent des projets. D'accord. C'est des startups, c'est des entrepreneurs, etc. Les exemples معناها كثار في هذايا كيما نحكيو على مونسابو، نحكيو على فيند، نحكيو الزهايمر سنتر، نحكيو على ميد تريب، etc. وقلنا يلزمنا on accompagne nos étudiants à travers l'incubation, à travers l'innovation. الفكرة هذه بدات من الأول à travers des clubs اللي عندنا les clubs d'entrepreneuriat كيما Enactus و Health Price وغيره. بدات on crée un petit espace d'innovation. وصلنا لتوا un niveau de maturité et on a créé tout un espace d'innovation اللي سميناه l'innovation center في SMU. شنو هو l'innovation center هذا وشنو هما les services اللي نوفروهم فيه؟ Alors d'abord it's a co-creative space. C'est un espace de co-créativité. علاش؟ لأن la créativité c'est un travail, c'est un esprit d'équipe. Donc عملنا un grand espace اللي نلموا فيه toutes les énergies, toutes les initiatives d'entrepreneuriat et de créativité et d'innovation في SMU. Dans cet espace-là, nous offrons le nécessaire les entrepreneurs, les innovateurs pour développer leurs projets. معناها عندنا un open space, عندنا un coworking space les entrepreneurs نجموا يقعدوا يلقاو يخدموا يلقاو ils organisent leurs réunions وكل شيء. عندنا un espace d'événement. Les DIMA, ils organisent des événements, on a que des workshops sur l'intelligence artificielle, sur la blockchain, sur les choses, les stratégies pour innover. Et puis, on a un smart lab. Puisqu'on est une université, on a business school, on a engineering school. Donc, on a l'avantage d'avoir accès aux outils de prototypage. Donc, avec une robotique, نستحقوا باش نعملوا بروتوتيب تاع ابليكاسيون موبيل، نستحقوا دو تيستي كيلكو شوز في لي انرجي رونوفلابل، اي بيان نوفروا لي زيكيبمون هذوما افيك لوكومبانيمون دو نو بروفيسور لي زونتربرونور باش يجربوا يتستيو البروتوتيب لور برودوي، مي اوسي افيك l'accompagnement de nos profs en marketing, en sales, etc. de vendre ces prototypes là. يعني نمشيو من التكنيك حتىش الكوميرسياليزاسيون حتىش avoir le premier client. Et puis le quatrième pilier qui est très important, étant une université, la recherche est importante. Donc, on a nos profs qui publient quotidiennement, souvent, la recherche scientifique, en termes techniques, mais en termes de business. Et l'idée, c'est que de créer des synergies aussi entre la recherche scientifique, la recherche appliquée et les projets qui sont développés au sein de cet espace d'innovation. La recherche elle peut aboutir à des brevets, elle peut aboutir à des produits qui sont commercialisés, etc. Et donc, créer des synergies مبينات les entrepreneurs et les chercheurs. هذا يفيد les chercheurs puisque يوليو عندهم les case studies قدامهم. D'accord. يشوفوا les entreprises شنو المشاكل اللي يلقاوهم ويوليو هما بيدهم يخموا فيه. D'accord. Dernier pilier peut-être par rapport à l'innovation center, c'est le côté étudiant. L'étudiant il يوفر برشا حاجات aujourd'hui pour les startups. شنو؟ Il peut être un freelance. إذا كان justement نحب نديفلوبي البروتوتيب نسحق ديزاينر نسحق واحد باش يعمل يعاوني في البروتوتيب etc. C'est un freelance. Donc ça fait de l'argent de poche pour l'étudiant et ça fait aussi des ressources بالنسبة للentrepreneur. Ça peut être des PFE. Des projets de fin d'études aujourd'hui, comme tu vois, les étudiants sont à la recherche de PFE, donc ils contactent les entreprises, etc. Et donc c'est du win-win. L'étudiant il a un PFE, les de qualité, ou la start-up ou l'entreprise, tu as aussi une ressource pour innover, ou le prof il supervise le four.
Et puis ça peut être aussi des utilisateurs. لأنه وقت نحبوا نعملوا du testing à la solution, نستحقوا des étudiants باش يجربوا باش يعطيونا du feedback en interne, etc. Et donc c'est toute cette communauté d'étudiants, de chercheurs, de profs, d'entrepreneurs اللي تتلم في l'Innovation Center. Je vous invite bien sûr à le visiter. Ah oui, on va le faire. Et qui sont là. Alors pour canaliser tout ça, on a créé le SMU Incubator. Il y a aussi un incubateur dédié aux startups early stage qui n'est pas dédié uniquement le SMU. Le SMU, voilà, هذه النقطة المهمة راهو اللي لازمنا نركزوا عليها. Qui est ouvert à tout le monde. La candidature est ouverte à tout le monde. Il est gratuit. Donc il n'y a pas de frais d'inscription, d'accès, etc. علاش خاطر احنا on est en modèle open innovation. D'accord. نحبوا les idées والافكار واللي ستارت اب يخرجوا من الشركات الكل. Et donc aujourd'hui ثم يعني un process de candidature pour le SMU Incubator يوفى نهار الأحد. D'accord. اضربوا شوية. اضربوا شوية. Donc si vous êtes sérieux, si vous avez un projet innovant et scalable et vous voulez vous investir dessus, candidater au SMU Incubator. Le deadline c'est dimanche 3 décembre. On annonce, on accepte un cohorte d'environ 12 startups. On va avoir un témoignage d'un des anciens membres de la cohorte qui fait التجربة نتاعو. Et puis, donc voilà, allez-y, candidatez. Si vous avez des questions, on est à votre disposition, bien sûr. Donc voilà. به هذا كله هي اليوم انت فما نقطه مهمه اللي حكيت عليها سي نعمان اللي هي السينرجي لا سينرجي كون شيرش اليوم بين لي زونتربريز بين اليد العامله اللي هي تنجم تكون فيتور يد عامله ايفيدامون وقت اللي نحكيو على لي ستوديون وبين لا ريشيرش معناتها خذيتو لي تخوا معناتها فينالمون نجمو نقولوا التريانجل اللي هنايا اللي بوكلي ما فما حتى اشكال بيسكو عندك لي تخوا موجودين هالسينرجي هذه لي ريزولتا صحيح ما عندكمش برشا مالي بديتو صحيح سي ان اشمينمون معناتها كما قلت انت بديتوا من كلوب حتى لين وصلتوا اليوم ان انكوباتور ولكن لي ريزولتا نتاعهم كومون فو لي فوايي خاطر اللي يسمع فينا ولا لونتربرونور اللي يسمع فينا شيف دونتربريز اللي يسمع واللي بوتيتر مازال حاير ولا مازال معناتها يليزيت شويه انه يكون عنده دي ستوديون حاضرين انه يكون عنده شكون اللي ينجم يفي دو لا ريشيرش توت اون ايتون معناتها يكمل في قرايته ويخدم معناتها سور لي دو بارتي هذوما لي ريزولتا افيكتيف اليوم شنوما كان عندك دي شيفر كان فما حاجه هكا اللي نجموا نقدموها باش العباد تعرف l'impact نتاع l'incubation هذايا. Bien sûr. Alors d'abord نحب نقولوا l'innovation center c'est plus que l'incubation. C'est pas que l'incubateur enfin le côté recherche scientifique, coworking, open innovation. Donc il y a ces trois dimensions موجودين فيه. بالنسبة للincubateur on a fait jusqu'à aujourd'hui deux cohortes, là c'est la troisième. La troisième. Sur les deux cohortes, on a accompagné à peu près 24 startups. Une grande partie maintenant peut-être le label startup. Voilà. Une grande partie à peu près on est vers les 80%. D'accord. Qui ont eu le label startup. On a à peu près 50% qui ont eu un financement à travers une mise en relation avec des investisseurs. C'est des business angels, là c'est des fonds d'investissement. Et puis bien sûr, il y en a qui n'ont pas eu même besoin de l'investissement. Et aujourd'hui, ils ont développé leur marché. Qui est un projet que j'adore, qui a été créé par un de nos anciens étudiants, les Batadaf l'incubateur Skander Bensessi, avec le projet Eat and Fit. Aujourd'hui, il développe du healthy food qui se développe, un marché très intéressant. On l'a mis en contact avec des monteurs de qualité. Les Arnaud Barcha et Tarada, qui m'a level 1, level 10 et voire 100. Et donc, il est en train de croître d'une façon très intéressante. On a le projet Mon Sapo avec Sabrine Chanewi. qui a commencé ملول معنا en tant qu'étudiant زاد وبعد بشويه بشويه اللي تبارك الله تاع كانت notre invité في زون فرانشيز لا سمان ديرنيير جوستومون ندعوكم الان كنتوا تمشيو تتفرجوا في الباساج نتاعها اللي حكيت معناتها elle va justement s'agrandir en franchise et واحد هذا من بين النجاحات exactement et honnêtement j'ai commencé en tant que prof personnellement في MSB mais tellement l'esprit d'entrepreneuriat et d'innovation موجود لهنا اللي انا بديت لانسيت j'ai lancé ma start-up grâce quelque part à SMU et aujourd'hui ma start-up elle est aussi hostée à SMU. À SMU. Voilà donc le prof اللي ولا زاد حتى هو start-up entrepreneur نقولوا احنا لا كونتاجيون تاع
l'entrepreneuriat هكا ولا كاريمون خاطر هوني في ان environnement اللي يخليك قاعد تشوف راه كل حاجه تلوج على une solution du coup la solution peut être innovante et du coup c'est une start-up une idée اللي هكا تنجم تحل المجال لعدد كبير من الشباب ومش كان الشباب دايوغ راهو الناس الكل فماش عمر بارفي فوالا دونك هذا بالنسبه لي كما قلنا احنا بلوتو الانوفيشن سنتر اليوم في الاس ام يو ها مشروع اللي ينجم ينفع que ce soit les étudiants les professeurs les entrepreneurs les entreprises les chefs d'entreprise اذا كانكم تتابعوا فينا on vous invite ou il vous invite monsieur Norman انكم تكونوا حاضرين هوني وتنجموا تشوفوا على عين المكان احنا باش نمشيو لدي témoignages justement تاع des gens qui ont été incubés qui ont suivi الخدمه هوني في الانوفيشن سنتر وباش نشوفوا وين وصلوا في هذايا فاصل صغير ومكملين معاكم